Assalomu alaykum barodaroy aziz. Як гузар муғалти тарафи лави Уйхингов. Темай моҳигиро як хабар гирем. Як накидкам партофтагиян як тур. Боз мебинем доре ё не? Ина накидкашуна, накидкаш ҷои соз не. Иҷа ҷое нест ки моҳӣ бишава. Моҳӣ дар тари ҷо кам мегардад. Барои ба накидка ба ҳар ҳолам я моҳича задагия. Ушки ушти забрава. Мешавги телаш кисини пеш меброя. Оста. Мардуми тилокур. Мезияна охи у моҳиё калонира мехраб қаб шудаст напара. Дар даҳанаш як тишт тур даданаш ушки. Ана ро остабгир ки дар наёва. Ана могираш. Ина як моҳича гилмоҳӣ. И вақт буд набдаст. На тақдириш мо будем ина ҷонша наҷот медем. Бира ба хайр ҷура дига. Бира. Ина. Рафт. Мега раҳмати калом. Биё. Ина як тадигарш наиҷа. Дutta тур партофтан. Неги ҷоҳои тур партофтагӣ ҷои хуб нест барои моҳигирӣ. Дар байни санго ҳозир моҳӣ нав баромадааст, дар байни санго мегардад. Сангои калон ҳавз бошад дар ҳамҷо хишру мегардад. Ина аиҷа тура мегирӣ дар оҷо хоб мекунӣ, дар оҷо бисёртар имкон ҳаст. Ина аиҷа ҷои мардум тило кор кардаги нигаҳ ки мошин рега шуштагиян барои зиндагишу тило кор кардагиян. Инай дастгоҳҳошро гирифтан дар ҷо мондагӣ. Ина чолник пиёлашон хатӣ. ёро ҳеҷ кас намераса. Шояд ягон одам бираса, неки тари одамо каманд. Ина пучоқҳои тухми хурдагишу. Ина ай учоқшу ҷои алов кардагишу. Аҷа алов мекардан дар чӣ? Инера медуне ки сараки тири чӣ боша? Ай танкай, ай чӣ ай? Я моҳанпораи хуб мешава. Я сарактив карда рафтан дар кор боз як касигара ба кор меа. Ана бода ҳавосанҷӣ аппаратош барое ки кӯприк сохтани дар намиҷа. Намиҷа дайдручсе доранд. Як станоки дигар дайдрубдааст. Дастгоҳи тилосушӯӣ. Як ҷо? Дав боло. Як бор дигар нишон додадума. Ина наиҷам тило кор кардагиян, инҷорам шуштагиян. Як қабати май даҳак дора. Инаям снарядай. Во. Нигашини о хурдагишай. Саракиш нест. И бояд бехатар боша, мумкин нест ира айҷош беҷо кардан. Дар ҳамиҷа меиста. Ба фирм хеле вазмина аст. Самолёт ай чизе ҳаст? Номаълум. Ба фирм навай. И бомба снаряда чие неҷа ҷои кажолкунӣ дора. И 30 солай, 20 солай. Ира мумкин нест ба фирм. Шкофай ҳар ду тараф. Шкофай дронш прирегай. Хубтараш гирем да овш партоим. Хубтар мешава. Ай бало дур. И бомбара бин вазминш. И 50-60 кило ҳаст. И 50-60 кило вазн дора. Баъд пад лёчикай кияй. И бомбара ки партоти баъд я барбара чапа намекуна. Кори дига надорӣ. Бародаро як шинос я бародар дорем ай. Ҳам поино сар кор ба ҳамё дора. барои тоза кардани ягу чизи чора ҳамиҷо. Ҳамра ҳозир занг мезанем, мегем ки ҳами хеле пайдо кардем. Омадан ҳами кӯ пуштара тоза мекардан ай баъзе чизҳои метаркидагӣ. Боз ҳамра занг мезанем, мегем ки ҳами чиз ҳаст ҳамиҷа. расчётотро гирем, масъалаша бинем. ина бародарона занг задем, гуфтем ки ҳами хеле пайдо кардем. гуфти авиабомбаи давраи союзай ай наздикиш дур бесте. мо ҳам ҳамҷа мемонем ҷар мешем тарафи хона. Неги вазмин ягон 60 кило ҳаст.
دیگه اینجا بردن هم بایخونه یا چی وقت میگیره برای همون نمیبریمش میریم مایده طرف خونه آهنگ داره برادر عزیز خیلی چیزا مردم میگن که بسیار عجب کردن بعضی ها مرتجی هم ایرون نفهمی شو خیلی که پیدا کردی باید نرسی تماما اگر در دوی که آدم زر باشه گرچه هم که دیوال میکنی که رسایی آدم فهمه که همین چیز خطرناک های میامونیش به جاهای در کاری زنگ میزنی که بیانی را بردارن خدا نخواسته نکنه 60 کیلو بمبا هست این بمبا اگر بکفه ممکن رادیوس 10-20 متر چخر کنه ممکن است کلکش 100 متر 500 متر برود همین خاطر بازم میگم که اگر خیلی دیده از نزدش دور شه خبر نکن وقتی در جای آدم گذر باشه اگرچه یگان زبور یگان دیوال یگان چی بکنیم و جاهای در کاری زنگ بزنی خبر ما دیوال دوام میتیم خیلی همین خبر سایدی دیو دوامش میکنیم بعد نشان میدیم این برادر عزیز همین دیوال برای آدمی با عقل همین دیوال باسه معلوم میشه که چیزی هست گرچه دیوال کردن بهوده دیوال نکردن آدم به عقل اگر قلفش کنی قلفه میکنه میدره میبینش این برادر عزیز باز یک بار دیگر میگم هر وقتی که تری چیز پیدا شد خواه دورای سیوزه خواه دورای نه نبیه حتما نزدیک نشه گرچه هم خیلی دیوالت محکم کنی و جای در کاری زنگ بزنی زنده باشه در امان الله تا بازدید یگانه چیزی که در ما سال شده است برادر این گلوان گلی علمون کسی که بشناسه یکنی که ساری در تای بردن این است برفنگه حاضر بیدار شدن یه رو آوردگی شنوندگی ما ایریشه همین خبر اومده تخمش ولی نبرماده است تخمش اگر ببره باید تقسیم سر میکنیم خواب زنده باشه خیر